Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano mag-deactivate ng Messenger. So, simulan natin. Para sa first step guys, open nyo muna ang inyong Messenger. So nga pala guys, bago kayo makapag-deactivate ng Messenger, kailangan naka-deactivate muna yung Facebook nyo. So meron kaming tutorial kung paano mag-deactivate ng Facebook. Check nyo na lang sa description and sa comment section. So, para sa second step guys, click nyo lang tong menu button sa gilid. And then, click nyo tong gear icon. And then, scroll down, hanapin nyo yung account center sa baba. And then, click nyo tong see more in account center. Then, after that, click nyo tong personal details. And then, click nyo tong account ownership and control. And then, click nyo tong deactivation or deletion. And then, dito guys, click nyo yung pangalan nyo. Then, lalabas dito guys kung ano yung i-deactivate nyo. So, nakalagay dito deactivate messenger. So, click lang natin guys yung continue. Then, tatype nyo guys yung password nyo. Then, after nun guys na maklik nyo yung continue, click nyo naman itong deactivate messenger. Dinintayin nyo lang, and then, yun na guys, naka-deactivate na yung messenger nyo. So, pag in-open nyo yan, so yun na guys, naka-deactivate na ang messenger ninyo. So, kung gusto nyo lang ulit buksan yung messenger nyo, pwede nyo i-login ulit yung account ninyo. So, kung ito lang guys for today's video. Salamat sa panood nyo. At sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutan i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas na video. So, salamat sa panood guys. Ingat kayo.